Migo sa karong nga video uban nimi manglaag mi sa BQ kauban akong master nga dakog oten. Shit. O intro o maestro. Kani nga plaster mga choy na pami sa boarding house ani padumi mo gawa sa highway. Kani nga kamugay mo na pilmi na mo kawatan. Oh my god, I hate drugs. Kilo ka. Pinawitik gwapo. Paggawas mi sa highway mga choy, nakita na ninyo nga nagtali-tali na si my fucking master kay ganahan na siya mutanaw mga chicks dito sa BQ. Kanang flag mga choy kay flag na sa DICT Bohol Provincial Office. Na diha gibilin ang mga Hilux mga choy. Grabe ka gilok. Smiling kiyo tong my master. Matik mo larga na ito mga choy. Aron ta sa gagi. Kaminawan na lang niya akong remix. DJ Brandon on the mix. DJ Brandon Remix. Mr. Bombastic. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, 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 girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Put me on me back, she says I'm Mr. Room. Call me fantastic. Put me on me back, she says I'm Mr. Room. Bombastic, really fantastic. Me on me back, she call me Mr. Room. Woman, really fantastic. She tell me on me back, she says I'm Mr. Boom. She call me Mr. Lover, lover. It's a funky feeling. Hands up, everybody! Around this yoke, we mix. Let's fucking hit it! Guwapo! Grabe lamian ni my fucking master eh. Mura mag-isda. Lami kayo nga labas. Shit. Motherfucker. Grabe ka tsada sa taskos mga choy oh. Siga kay mata ba? Murag ikaw. Gatama tamang tambay lang tayo mga choy. Para na yung mga chicks mo doon ba? Pabibyo ba? Ana man na choy. Ana man na. Paksit. Huwag dire-re taman mga choy. See you sa part 2. Bye-bye.